ओम शांति। श्रीमद्भगवद गीता रहस्य क्रमांक 37 द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय सांख्य योग भाग 1 शीर्षक आत्मार नित्यत्व निरूपण। आदरणीय दैवी भाई और भौणी मैंने आज शीर्षक आत्मार नित्यत्व निरूपण। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अध्याय 2 श्लोक 12। अर्थ मु कौनसी काल जे नथिली तुमे नथिल, एही राजा माने जे नथिले यह सत्य नुहे। यह परे मध्य आम्भे माने रहिबा नहीं एक कथा मध्य नुहे। आत्मा अजर अमर अविनाशी होइथिबारु नित्य अटे। शरीरर विनाश बा शारीरिक अवस्थार परिवर्तन हेले मध्य आत्मा यथावत रही थाए। शरीर धारण करुथिबारु ताकु जीवात्मा कहा जाए। बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे आसीबा फल से निजर स्वरूप विस्मृत हो जाए। देहाभिमान हेतु से शरीर को निजर स्वरूप मन करे, तेणु मृत्यु तापाई दुखकारक मन हुए। परमात्मा अशरीरी अजन्मा अकर्ता अभोक्ता नित्य शाश्वत सर्वज्ञ अटंती। से समस्त जीवजगत को आत्मिक दृष्टि रे देखती। प्रत्येक आत्मांकर से परम पिता, तेणु आत्मार आदि मध्य अंतर रहस्य से जानती। अर्थात प्रतिकल्पर समयावधि सृष्टि रंगमंच रे आत्मा शरीर रूपक वस्त्र धारण पूर्वक जहाँ जहाँ अभिनय करी आसीची ताहा परमात्मा को विदित थाए। तेणु देहाभिमानग्रस्त किं कर्तव्य विमूढ़ मनुष्य मानक मोहनाश करिबा पई से एठारे आत्मार नित्यत्व कथा कहिसंती। देहाभिमान वशतः मनुष्य शरीर को मु मने करे। एठारे विचारणीय जे मोर शरीर कहूथिबा ए मुटी प्रकृत रे किए, यह ही आत्मा अटे। तेणु शरीर को निजर स्वरूप मन करिबा अविवेकिता। श्रीमद् भागवत रे निजको शरीर मन करिबा पशुबुद्धि बोली कहा जाइछि। त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धि मिमं जहि न जातः प्राण भूतद्ये देहवत्वं न नक्षंससि। भागवत 12/5/2। अनुवाद। परीक्षित, मु मरिबी, यही अविवेक बुद्धि परित्याग कर। ए देहर विनाश हब, मात्र तुम्भर नुहे। ये देह आगरू नथिला, एबे यार जन्म हैला एवं परे यार विनाश हब। यही श्लोक को अति बड़ी जगन्नाथ दास निम्न मते भावानुवाद करिसंती। शुण परीक्ष क्षितिपति मरिबु बोली जेउ भीति प्राणिता अज्ञाने कहंती तु एबे छाड़ एही भ्रांति। जन्म कौनसी दिन नहिछ तुम्भे तो राजन आगरे जन्म नहिब वर्तमानरे न मरिब। उत्पत्ति स्थिति जार नाही विनाश होइब किंपाई। पुत्र पौत्रादि ए तोहर केही जे नुहंती काहार। से फल फलई प्रत्यक्षे बीज अंकुरी पुणी वृक्षे। जेमंत बीजरू अंकुर तहु वृक्षादि अवतार। तेमंते नुहे पिता पुत्र संबंध जान परीक्षित। भागवत 12/5/2। आत्मा और परमात्मा दुहे भिन्न और पृथक चैतन्य सत्ता, एक कथा एठारे प्रमाणित होउछि। परमात्मा परि प्रत्येक आत्मा शाश्वत भाव में भिन्न भिन्न सत्ता अटंती। अतीत मध्य समस्त स्वतंत्र सत्ता थिला एवं भविष्यत मध्य ता शाश्वत भाव में रही। एठारे परमात्मा स्पष्ट भाव में मायावाद को खंडन करिसेंती। मायावादी माने कहती जे आत्मा माया शक्तिर आवरण जोगु परमात्मा ठारू विच्छिन्न हो जाइछि। मुक्ति पाइला परे आत्मा निर्विशेष ब्रह्म रे लीन होई तार स्वतंत्र सत्ता हराई थाए। गीता यही मायावाद को स्वीकार करी नाही। गीतार भगवान एठारे स्पष्ट कहउछन्ति जे भविष्यत मध्य तांकर तथा अन्य जीवात्मा मानकर स्थिति शाश्वत भाव में रहिथिबो। शरीर प्रति मुहूर्त परिवर्तन होउछि। शैशव कैशोर यौवन प्रौढ़ वार्धक्य, यह शारीरिक अवस्थार नाम। यही प्रकार परिवर्तन द्वारा आत्मा प्रभावित हुए नहीं, तार शाश्वत सत्ता यथावत बजाय रही थाए। आत्मज्ञानी माने ए प्रकार परिवर्तन रे
ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଦେହିନୋऽସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତେ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 13। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ସମୂହ ସଂଯୋଗର ଅନିତ୍ୟ ନିରୂପଣ। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦାଃ ଆଗମା ପାଇନୋ ନିତ୍ୟା ସ୍ତାଂ ତିତିକ୍ଷସ୍ୱ ଭାରତ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 14। ଚ ହିଂ ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତ୍ୟତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷସଭ ସମଃ ଦୁଃଖ ସୁଖଂ ଧୀରଂ ସ୍ୱମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 15। ଅର୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧର ସମୟାନୁସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନିତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କର। ଏହି ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ବିଷୟ ସଂଯୋଗମାନ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଓ ଶରୀରକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଆଦି ବିଷୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶା ପଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ହର୍ଷ ଶୋକ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରତିକୂଳତା ଜୟ ପରାଜୟ ମାନ ଅପମାନ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବ ସମୂହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ଓ ବିନାଶଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମଭାବାପନ୍ନ ଅଟେ। ଦେହାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଋତୁଚକ୍ରରେ ଏହି ଉଭୟ ଋତୁ ଆସୁଥାଏ ଓ ଯାଉଥାଏ। ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଚକ୍ରବତ୍ ଘୁରୁଥାଏ। ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସୁଖାନି ଚ ଦୁଃଖାନି ଚ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭୂତିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହିଯିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ସହନଶୀଳତା ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ସମାର୍ଥକ ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାବ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଓ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଏଠାରେ ତିତିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନ। ଏଠାରେ ସହ୍ୟ କରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ସହନଶୀଳତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସହ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ। ବାହ୍ୟତଃ ସେ ଶାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ସମୁଦ୍ର ଦୁଃଖର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଥାଏ। ଏହା ଯୋଗ ପାଇଁ ବାଧକ। ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭୂତିରେ ସମଭାବ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଲେ ଯୋଗ ନିରର୍ଥକ। ଗୀତାରେ ସମତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି। ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏଠାରେ ତିତିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାୟା ଓ ଛାୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଖୋଜେ। ସୁଖ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଅଳିକ ଏକଥା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଭାବକୁ ସେ ଦୁଃଖ ମନେ କରେ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟଭୋଗ ଜନିତ ସୁଖ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ନିଶାକାରକ। ମଣିଷ ଯେତିକି ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଓ ଲାଳସା ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ମନରେ ଭୋଗେଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଭୋଗ କରିବା ଅକ୍ଷମତା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼େ।
ସୁଖଭୋଗର ମାଦକତା ପରିଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖ କରେ। ଏହା ତାକୁ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଖଭୋଗ ତାକୁ ଆଳସ୍ୟ ଆଣିଦିଏ। ସୁଖକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦୁଃଖ ତା ସହିତ ରହିବ, ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଛାୟା ସର୍ବଦା କାୟାର ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ସୁଖର ଅନୁଧାବନ କରେ। ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ମନେ କରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସେଥିରେ ସୁଖ ନିହିତ ଥାଏ। ଦୁଃଖ ମଣିଷ ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଦୁଃଖ ତାକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରାଏ। ସୁଖରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ଓ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରେ। ମଣିଷ ଯଦି ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତା ତେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତା ନାହିଁ। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। मनुष्य जेतेबेले कौनसी रोगरू आरोग्य लाभ करे सेतेबेले से संपृक्त डाक्तर को मन पकाए, तांको निकटरे कृतज्ञता ज्ञापन करे। किंतु भगवान जे काम क्रोध आदि विकार गुड़िकरू मनुष्य को आरोग्य करती एक कथा से भूली जाए। एथिपाई तांकु सतत स्मरण करने उचित। महाभारतर कुंती चरित्र यही प्रसंग रे प्रणिधान योग्य। से सुख अपेक्षा दुख को ही बेसी पसंद करुथिले। से जो प्रकार भगवान को वर मागिथिले सेपरि कौनसी काल रे कहीं मागी नथिले। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र जगद्गुरे, भवतो दर्शनम जस्यात् पुनर्भव दर्शनम। भागवत 1/8/25। अर्थ है जगद्गुरु आम जीवन रे प्रति मुहूर्त रे विपद आसुथाओ, कारण विपद समय ही निश्चित भाव में आपण दर्शन मिली थाए, जद्वारा ये दुखमय संसार को आउ दर्शन करने को पड़े नहीं। दुखरे केवल मनुष्यर हिताहित ज्ञान सृष्टि हुए। दुख निखुण मनुष्यर कसटी पथर। दुखरे मनुष्य परमात्मा को स्मरण करे, तेणु विपत्ति प्रकृत संपत्ति बोली कहा जाए। जो दुखरे परमात्मा शरण आसंती बोली ताहा तो परम दुख सुखदायी, ताकू दुख किपरि कह ताठारु श्रेष्ठ मित्र आउ किए होई पारे। सुखरे अंध होई मनुष्य पथबणा हो जाए, किंतु दुख सर्वदा तार आखि खोली रखि थाए। तेणु से सहजरे लक्ष्य हासिल करि पारे। संघर्षमय जीवन रे ही मनुष्य नुआ नुआ अभिज्ञता लाभ करे, जहाँ आत्मोन्नतिर पथ प्रशस्त करे। जीवनर पाठशाला रे दुख एक परीक्षा या प्रत्येक व्यक्ति पई योग्यतार एक मापकाठी। यही परीक्षा रे उन्नीत व्यक्ति शाश्वत सुखर अधिकारी हुए। रात्रिर गभीर अंधकार बिना दिवसर आलोक मूल्यहीन। दुखर तिक्त अनुभूति नथिले सुखर मधुरता मनुष्य आस्वादन करि पारिब नाही। तेणु से जहाकू सुख बोली भावे ता दुख सहित तुलनात्मक अनुभवर नाम। दुख भोगी नथिले मनुष्य कहा सहित तुलना करि याकू सुख बोली कहिब। अनेक समय रे मनुष्य जहाकू दुख बोली मने करे तार अंतराल रे सुख लुचि रही थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे निद्रा त्याग करी पाठ पढ़ा को विद्यार्थी मानक कष्ट लगे। ये कष्ट आलस्य जनित, किंतु यही कष्ट सह्य करी जे एकाग्रता पूर्वक पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करती तार परिणाम अत्यंत सुखद हुए। इंजेक्शन नेला बेले रोगी को कष्ट हुए, किंतु यह भ्रूक्षेप न कले तार रोग आरोग्य करे। अमृत बेलारे निद्रा त्याग करी एकाग्रता पूर्वक अंततः 1 घंटा मन बुद्धि को ईश्वरीय चिंतन रे नियोजित करिबा प्रारंभिक पर्याय बड़ कष्टकर व्यापार मन हुए। आलस्य रहित हो ये अभ्यास बजाय रखिपारे परमात्मा प्रत्यक्षता संभव हो पारे। कह जाए कष्ट बिना इष्ट प्राप्ति हुए नहीं। जहाँ आरंभ रे विष परी और परिणाम रे अमृत परी अनुभव हुए ताहाकू सात्विक सुख बोली कह जाए। जतदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। गीता अध्याय 18 श्लोक 37। जीवन सुगंधी और गोलापर सज्जा नुहे। जीवन समुद्र रे अनेक जुआर भट्टा आसिब। शांत निर्विकार भाव रे सब अवस्थार सम्मुखीन होबाकू हेबो। जो व्यक्ति दुखरे उद्विग्न और सुखरे अधीर हुए नहीं से प्रकृत ज्ञानी। गीता अध्याय 2 श्लोक 56। एपरि व्यक्ति द्वैत भाव परित्याग करी समभाव रे अवस्थान करती। समभावापन्न व्यक्ति जीवनर सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बा अमृत प्राप्त हुए। विषयजनित भोग सांसारिक सुख और शांति आपेक्षिक। चिरंतन और परिपूर्ण सुख शांति और आनंद पाइबा पई हेले सुख दुखर ऊर्ध्व को उठिबाकू हेबो।